نہیں دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے میں پلٹ کے دیکھوں گا، اگر میرا بیٹا میری آنکھوں میں آنسو دیکھ لے گا، میرا بیٹا حافظ قرآن پھر کیسے بنے؟ غور سے سنیے گا، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی ہے، اسلام انسانیت کا پاٹ نہیں پڑھاتا ہے، ہمارا اسلام سب سے سندر مذہب کس لیے ہے؟ غور سے سنیے پیارے، اسلام کیسے خوبصورت مذہب ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ناخون ہے، آپ کے بھی ہاتھ پاؤں میں ناخون ہوں گے، ارے بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ناخون کتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے؟ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا، یہ بتائیں گے کہ اسلام کہتا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر ناخون کو کاٹ لینی چاہیے۔ 40 دن سے ناخون زیادہ بڑھانا یہ مکروہ تحریمی لکھا ہے علماء نے، لیکن ایک کتاب کا نام ہے فتوی عالمگیری، اس کتاب میں ایک مسئلہ لکھا ہے۔ فتوی عالمگیری کس نے لکھا ہے؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے 500 علماء کو بیٹھا کر فتوی عالمگیری میں ہزاروں مسائل کو بیان کروایا ہے، ہزاروں مسائل کی ترتیب دلوایا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کون ہے؟ دنیاوی بادشاہ کی طرح حضرت اورنگزیب عالمگیر نہیں ہے، بلکہ حضرت اورنگزیب عالمگیر وہ انسانیت کا بادشاہ ہے جنہوں نے 42 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر کے دنیا والوں کو دکھا دیا ہے۔ وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہے، 42 سال کی عمر میں کیسے بادشاہ ہیں؟ آج کل کے دنیاوی بادشاہ کی طرح نہیں، بلکہ حضرت اورنگزیب عالمگیر وہ انسانیت کے بادشاہ ہیں جو دن بھر دلی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی فریاد سنا کرتے ہیں، اور رات میں جب عشاء کی اذان ہوتی ہے تو جامع مسجد دلی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن کی تلاوت سنایا کرتے ہیں۔ وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہے۔ آج دوسرے تو دوسرے ہمارے بچے بھی تاریخ نہ پڑھنے کی وجہ سے، ہسٹری نہ پڑھنے کی وجہ سے اپنے بچوں کو پڑھائیے، کم کھائیے لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے۔ ہمارے بچے کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ایسے ان 6 طلباء کے ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بچے کو دنیا دار نہ بنایا، سب سے پہلے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ وہ ماں باپ خوش نصیب ہے۔ میرے بھائی، حافظ بننا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، مہینوں نہیں بلکہ سالوں سال تک مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر رٹنا پڑتا ہے قرآن پاک کو، تب جا کر کوئی بچہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ ایک حافظ بننا آسان نہیں ہوتا ہے، کبھی بغیر نمک کے دال بھی کھانی پڑتی ہے، تب بچہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ کبھی بچوں کو بھوکا بھی سونا پڑتا ہے، تب بچہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ ایسے حافظ نہیں بنتا ہے۔ وہ ماں باپ قابل مبارکباد ہیں۔ ماں تو رونے لگتی ہے جب بیٹا مدرسے کے لیے نکلتا ہے۔ ہم نے بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کیا ہے، اللہ کی قسم جس وقت میں مدرسے کے لیے نکلتا تھا گھر کا ماحول الگ سا ہوتا ہے، گھر میں چہل پہل کا ماحول ہوتا ہے۔ جن کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں یا ہاسٹل میں کہیں رہتے ہیں ان کے دل سے پوچھئے، ایسا نہیں ہے کہ باپ محبت نہیں کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ماں محبت نہیں کرتی ہے، سب پریشان رہتے ہیں۔ جس دن بیٹا مدرسہ آنے والا ہے، جس دن بیٹا مدرسہ کے لیے تیاری کر رہا ہے، بہن کپڑے دھونے میں ویست رہتی ہے، آج میرا بھائی حافظ قرآن بننے جا رہا ہے، چھوٹا بھائی مسکراتا ہے، آج میرا بھائی مدرسے میں پڑھنے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں کہتی ہے او فلاں کے ابو، ارے آپ نے کولگیٹ برش نہیں لایا اپنے بیٹے کے لیے، صابن نہیں لایا، ذرا چوک سے بازار سے جا کر صابن تو لا کر دے دے۔ میرا بیٹا کپڑا کس صابن سے دھوئے گا؟ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی ماں چوڑا فرائی کرتی ہے، کبھی ماں موڑی بھونجتی ہے، کبھی چھوٹی بہن بیگ پیک کرتی ہے۔ جب بیٹا گھر سے نکلنے لگتا ہے اللہ کی قسم کہتا ہوں ماں اپنے آنچل سے آنسوؤں کو پوچھنے لگتی ہے، بڑی بہن بھی رونے لگتی ہے، لیکن باپ آنسو نہیں بہاتا ہے، باپ نہیں بہاتا ہے، وہ
जानता है अगर मैं रो दूंगा मेरे घर के सारे फर्द रो देंगे, मेरे घर के सारे लोग रो देंगे। बाप मुस्कुराकर आंसू को छुपाकर मदरसा तो पहुंचा देता है। बाप उस वक्त तक नहीं रोता है, लेकिन बाप जब मदरसे में बच्चे को पहुंचाकर घर वापसी होने लगता है, उस वक्त बाप पलट कर बच्चे की तरफ नहीं देखता है। वो जानता है मैं पलट के देखूंगा, अगर मेरा बेटा मेरी आंखों में आंसू देख लेगा, मेरा बेटा हाफिज कुरान फिर कैसे बनेगा, मेरा बेटा आलिम दीन कैसे बनेगा। लेकिन याद रखिएगा, एक जुमला कहकर जा रहा हूँ, जनवरी का महीना होता है, घर में आपके भी बच्चे होते हैं, माँ बहनों आपके भी बच्चे छोटे होते हैं। 10 साल का बेटा आपका है, आपका बच्चा घर में जब तक रहता है, माँ रात में 10 बार उठकर बेटे के बिस्तर को चेक करती है, मेरा बेटा कहीं कंबल से तो निकल नहीं गया है, मेरे बेटे को ठंड लग जाएगी, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कहना चाहूंगा ये तो माँ एक एक रात में 10 बार देखती है, लेकिन इसी मदरसे की या दुनिया के किसी मदरसे की बात मैं करूं, जनवरी का महीना गुजरता है, दिसंबर की ठंड गुजर जाती है, कोई झांक कर रात में देखने वाला नहीं होता है कि बच्चा क्या ओढ़ कर सोया है, बच्चा कंबल ओढ़ा है या बच्चा रजाई ओढ़ा है या खुले बदन सो रहा है। मैं कहना चाहूंगा आपका बेटा अगर एक रात बगैर कंबल ओढ़े सो जाए तो आपके बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन ये मेहमानाने रसूल महीनों बगैर कंबल ओढ़े कोई देखने वाला तो नहीं है। कभी कभी किसी उस्ताद के दिल में बात आई तो रात में उठकर चेक कर लिया, कोई बच्चा खुल तो नहीं गया है। लेकिन बताओ मेरे भाइयों, आपका बच्चा एक रात अगर बगैर कंबल के सो जाए, माँ इतना ख्याल करती है क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। यहाँ इन मेहमानाने रसूल को, इन हाफिज कुरान बनने वाले बच्चों को कोई देखने वाला तो नहीं होता है, लेकिन इनकी तबीयत फिर भी खराब नहीं होती है। तो पलट के जुमला कहना पड़ेगा कि ओ दुनिया वालों, जब तक आपका बच्चा आपके घर में रहता है, माँ बाप उसकी देखभाल करते गए, जब बच्चे मदरसे में आ जाते गए, ये मेहमानाने रसूल बनते गए, रसूलुल्लाह इन लोगों की हिफाजत फरमाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालिबाने उलूमे नबविया, जश्न दस्ताने हिंद, अल्लामा मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है ना, अपनी औलाद को नेक बनाइए। मेरे भाई, हुजूर ने क्यों फरमाया कि 3 चीजें अपनी औलाद को सबसे पहले सिखाओ। मास्टर बनाना मना नहीं है, डॉक्टर बनाना मना नहीं है। हुजूर ने फरमाया तेरे घर में बच्चा पैदा हो, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, सब कुछ बाद में सिखाओ, कुरान पढ़ने वाला पहले बनाओ, कुरान तालीम पहले दो। ऐसा क्यों फरमाया है? औलाद अगर दिया है, अपनी औलाद को नेक बनाइए। औलाद बहुत बड़ी नेमत है भाइयों, औलाद अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। हमने गुजरात जब मैं गया रबीउल अव्वल शरीफ में, हजरत नकीब साहब जब मैं वहाँ पहुँचा, अल्लाह अल्लाह, मैं दर्द दिल बयान कर रहा हूँ शख्स की। मैं जब गुजरात में गया, 7 रात के जलसे थे वहाँ पे, एक ही स्टेज पर 7 रात बोलना था, लाखों का मजमा होता है। एक शख्स सेठ साहब थे, वो रोजाना अलग अलग गाड़ियों से मुझको स्टेज छोड़ने आते थे। जब 7 रात तकरीर मेरी हो गई, मैंने कहा सेठ साहब ये तो बताइए, आपको अल्लाह ने ये रोजाना अलग अलग गाड़ियां कौन देता है स्टेज पे लाने को? कहा कि मुफ्ती साहब ये 7 गाड़ियां आपने देखी है, मेरे पास 12 गाड़ियां हैं। अल्लाह ने 12 गाड़ियां अता फरमाया है। हमने कहा फिर? कहा कि यही नहीं है, 4 रग बनाने वाली फैक्ट्रियां मेरे पास मौजूद है, जिसे सरिया कहते हैं, सरिया बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां उसके पास मौजूद है। हजारों नौकर चाकर काम करते हैं, 12 कार मौजूद है, लग्जरी कारें मौजूद है उनके दरवाजे पर। न जाने कितनी बिल्डिंगें बनी है गुजरात के जामनगर में, लेकिन मेरे भाइयों उसका चेहरा उदास उदास
सा रहता है। हमने एक दिन पूछा आते वक्त, सेठ साहब अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने इतनी दौलत दिया है, अरे अगर बैठ कर खाओगे तो भी पैसे खत्म नहीं होंगे, लेकिन चेहरे उदास क्यों रहते हैं, चेहरे पे उदासी क्यों रहती है? कहने लगा मुफ्ती साहब क्या करूंगा इन दौलत का, क्या करूंगा नौकर चाकर का, क्या करूंगा मैं गाड़ी और बंगलों और फैक्ट्रियों का। अल्लाह ने सब कुछ तो दिया है, लेकिन मुझे अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से सरफराज नहीं फरमाया है, मुझे अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है। मेरे भाई एक वो सेठ साहब हैं जिसको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया, हजारों नौकर चाकर होने के बावजूद, 12 गाड़ियां होने के बावजूद, 4 फैक्ट्रियां होने के बावजूद वो उसके चेहरे उदास उदास से रहते हैं। क्यों? अल्लाह ने कोई औलाद से नहीं नवाजा है। लेकिन आपके यहाँ का एक रिक्शा चलाने वाला, एक टोटो चलाने वाला, एक फैन चलाने वाला, एक कोदाल चलाने वाला, एक बांस काटने वाला, एक गिट्टी ढोने वाला 8 घंटा तक कोदाल चलाता है, और कोदाल चलाकर जब शाम में 8 घंटा कोदाल चलाने के बाद घर आता है, उनको अल्लाह ने ज्यादा दौलत तो नहीं दिया है, लेकिन 4 साल की बेटी आंगन में मुस्कुराती दिखाई देती है। वो दौड़कर आगे जाता है, अपनी बेटी को उठाकर कलेजे से लगाता है, ऐसा लगता है कि 8 घंटे की थकन को अल्लाह ने दूर फरमा दिया है। बेटी की मोहब्बत में अल्लाह ने उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां अता फरमा दिया है। कभी देखना तो सही मेरे भाई, अल्लाह ने औलाद अगर दिया है ना, अपनी औलाद को नेक बनाइए। बेटे का बर्थडे आता है, आप क्या करते हो? आप कोई मोबाइल बेटे को दे देते हो। बेटे का बर्थडे आया, कोई साइकिल दे देता है, कोई मोटरसाइकिल दे देता है बेटी के बर्थडे पे। लेकिन मैं कहना जी जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं वो 3 लोगों को मुकम्मल करूंगा कि जिनकी दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। वो 3 लोग जब भी दुआ के लिए हाथों को उठाते गए, उन 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान सुने, अल्लाह। अगर अल्लाह ने औलाद दिया है ना, अपने औलाद को अगर गिफ्ट देना चाहते हैं, मोबाइल बड़ा गिफ्ट नहीं है, ये मकान बड़ा गिफ्ट नहीं है, दुकान बड़ा गिफ्ट नहीं है। अगर गिफ्ट ही देना है तो सबसे बड़ा तोहफा बाप की तरफ से बेटे और बेटी के लिए ये है कि एक बाप अपने बच्चों को नेक बना दे, अपने बच्चों को एक बाप दीन की तालीम दे दे, कुरान पढ़ने वाला बना दे। वो बच्चे के लिए आप अगर नेक बना दिया आपने, थोड़ा भी छोड़कर दुनिया से जाएंगे, अल्लाह उसी में बरकत देगा। आपके बेटे को अल्लाह दुनिया में दौलतमंद भी बनाएगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार भी बना देगा।